Okay, let's assume na nagawa nyo na yung account creation sa bawat size na to, no? So, ang next na gagawin nyo is yung social media bookmarking. For example, open nyo yung Multiply. Then, gamitin nyo yung username tas password na nilagay nyo dun. So, limbawa ito. Then, yung password. So, sa social media bookmarking, kailangan nyo ng 4 elements. Yung URL, title, description, tapos tags. So, nilagay ko siya dun sa sheet number 2 para madali nyo siya ma-access. So, pagpunta nyo dito sa Multiply, ang kailangan nyong hanapin yung add link. Sa bawat site na yun, meron siyang add link o kaya add new page, add new bookmark. Ayun, add link. For Multiply, ang sinabi doon, add link. Then you will be directed to this page. Di ba, hiningan yung URL? So, copyin yung URL dun sa sheet 2. Click OK. Tapos yung title na pinovide din. Description. Tags. Tapos, yung access dapat public para makita ng lahat. Then, save and publish. Okay, sabi each tag must be 20 characters or shorter. So, magbabawas tayo dito. Kasi mahaba yung tags natin. Okay. Basta yung nakalagay dun sa Excel, yun na yung i-paste nyo, okay? So, kapag nagawa nyo na yun, save and publish. Tapos, view this link. Ayan. Okay na yan. Tapos, para ma-verify ko kung na-post nyo talaga siya, kokopyahin nyo yun. To. Copy. Then, balik kayo sa account info. Ayan. Okay? So, yun lang. Ganun din yung gagawin nyo sa bawat isang nandito. Kung may mga question kayo, just, send me a message sa Confe.